All right, Sasa, welcome back. Have you done your analysis? Yes, I think I'm done. Okay. I do have eight questions for you. Can you please start with the number one, with the first one? Okay. What's your summary of both tables? Uh, Dua dari struktur ini punya kesamaan di mana dua-duanya itu fokus atau urutannya itu tentang bagaimana background diri kita, lalu uh, apa yang kita senangi, apa yang uh, membuat kita tertarik, Hmm, lalu selanjutnya itu uh, bagaimana si universitas atau tempat itu bisa membuat kita eh, apa ya bekerja di bidang yang kita senangi itu. Jadi reasons-nya mhm, lalu eh, tetapi untuk yang di struktur pertama itu lebih kompleks mhm, karena di sana dia juga menceritakan tentang research, mhm, lalu tentang family background, lalu tentang hmm, lebih ke background diri lebih mendalam di struktur yang pertama. mhm. Itu sih. So, which one do you think is the more complex? Which framework do you think has more comprehensive moves and steps? Ding Hmm, 2007 or Chiu 2016? I think uh, the first one, Chiu 2016. yes, All right. How many moves are there? How many steps uh, are there? five, Okay. five. Five moves and how many steps? Um, wait, two. Around 21, 22. Yes, you can say 21 if you do not count the move four as step one as well. Or you can say 22 steps. What about Ding 2007, the second table? How many moves are there? How many steps are there? Uh, Comparative. uh, there are five moves Mhm. and six step. Six Okay. step. Okay. And from those moves and steps, is there any similarities that are very identical? I think it's in move one in Mhm, introduction mhm, because in both structure we will write about our personal background and our interest in the study. mhm. And in move to because both require academic achievement and research interest. Okay. What about the rest moves? Do you think they are different? Not really. I think it's just urutannya aja sih. Mm, Kayak yang mm, di tadi itu ada yang reasonnya ada di move one, but in other structure the reason will be right and right in move three. okay. So I think both of the structure is similar, but sedikit perbedaan di peletakan paragrafnya mungkin. So the main difference you think is the layout or the position of the moves and the steps itself. The chronological order is totally different. It's a bit different. What about, is there any steps or moves that are only exclusively existing in Oh, particular framework?
Hmm. Is there any steps or moves that are only Yeah. existing or special, exclusively existing in? I think in move forward in the first structure, which is extracurricular information, Okay. and about family. I think in Mhm. other structure there is no Oh, there is one. So yeah, I think the move for about extracurricular. Okay, the other one doesn't have family and travel background, or does it have? Both have Okay. this. Both have So this. the only distinction is only school information. Mm. Oh, I think yes. Okay. Oh, Okay. no. Because in the first structure, there is so much step, Mhm. which is no, nggak ada di struktur yang kedua itu kayak yang ambisi atau personal development gitu. Jadi Mhm. di yang struktur pertama dia lebih mendalam banget Mhm. daripada yang. Exactly. So there are several steps that are only existing in CU 2016 or the first framework, the first table, compared to the second one. So the first one is a bit complex, very detailed oriented, and the second one is a bit compact. So which one better, you think? The complex one or the compact one? I prefer the compact one Mhm. because kita nggak perlu bicara banyak, yang penting sesuai dan yang penting pas dengan tujuannya. Okay. Okay. Next, did you use all the moves or the steps in your Nottingham personal statement? Did you realize that No, you already wrote it or not? no, enggak sih. Eh, Lebih mirip ke yang struktur kedua sih, menurut saya yang 2017. Lebih similar to structure. 2007, Ding 2007, the second compact one, yeah? The The second compact one, the one. complete. Okay, okay. So from the five moves and the 22 steps, which one do you think is mandatory to be put in your personal statement? And which one is optional or not Eh, mandatory? yang penting menurut saya itu eh, background, personal background, Mhm, lalu goals, mhm, apa yang ingin kita capai, dan future, rencana ke depan. Dan oh ya, sebelum ke situ, eh, alasannya juga penting sih menurut saya. mhm. Alasan kenapa memilih universitas itu dan lain-lain. Lalu menurut saya yang opsional itu family background and extracurricular. Yang optional adalah Family background mhm, dan and ekskul dan ekskul yes. Okay. So from these two tables, Sasa, from the two frameworks, do you think you can use this for your chevening essays, for example, or LPDP 2000 yeah, essay? I think I can use one of those structure. Yeah, But I prefer the second one. the second one. No, but Okay. I choose the second one. Okay. Maybe for getting your unconditional LOA, this framework, one of them would be enough, would be sufficient, right? When you wanna get Nottingham or Southampton, either using Ding 2007, the compact one, or Chiu 2016, the complex one, either way, either framework would be enough or sufficient to get LOA because getting LOAs is very easy compared to scholarships. So now I'm asking you, what about
your scholarship essay. Is this enough? Is this framework enough? Why or why not? Hmm. I think kurang sih Kak. Contohnya kayak Chevening kan dia ada 4 tema sendiri Mm-hmm. ya. Mm-hmm. Mungkin kayak yang di eh, contohnya yang di esai kedua tentang networking and how we build relationship Mm-hmm. in professional ways. Okay. eh, Rasanya kayak kurang nyambung, apa ya? Kurang berhubungan gitu kalau pakai structure yang tadi Mm-hmm. dari dua itu. Mm-hmm. Exactly. So only using this framework is not enough because every scholarship essay has its own additional prompt, right? For example, LPDP requires you to have contribution plan that is very, very concrete, right? Real actions, short term, medium term, and long run. RRS ask you to make it relevant or relatable to the targeted majors, right? Targeted areas. And Chevening has its own leadership and networking essays. So there's an additional prompt from the scholarship essay. But what can we use from from the framework for Chevening essay application, for example? Eh, Struktur yang tadi kayaknya bisa dipakai sebagai apa ya? Acuan urutannya sih. Jadi Mhm. mungkin bisa dimulai dari menceritakan diri kita, lalu apa yang kita kerjakan, apa yang ingin kita capai, seperti eh, jadi bagaimana kita bercerita sih secara garis besarnya. Dan itu juga berguna banget buat di Chevening part 1 saya kira sih. Part Chevening satu. part 1, what do you mean by Chevening part 1? Oh, part 1, the essay, the first Oh, essay in Chevening about ya. Ah, mhm. jadi Okay. bisa digunakan di situ juga sih. Maybe the first, like you said, maybe the first essay and the second essay or leadership and networking cannot be covered by Chiu and Ding's frameworks. What about the third and the fourth Chevening essays? The third one is study justification. Can we use any of this move? Uh, we can use those structure in part 3 and part 4, I think. Exactly. I want you to focus on the first one, Chiu 2016, the first table, the more complex one. I want you to focus on move 5, conclusion. Okay, how many steps are there? 5. Exactly. There are 5 steps here in move 5 about conclusions. Can we use this in Chevening essay? Which essay, if yes? The last essay. Exactly. Future goals or career plans, right? Okay. Mm-hmm. And what about reasons for applying Move 3 by Chiu 2016? We can use in third essay. Exactly about study justifications. So you can use this Move 3, 5 steps, and Move 5, 5 steps for the final two Chevening essays. Okay? As just the guidance. It's already 8 o'clock. Uh, and you have shown me your Chevening essay. Kita masih ada waktu 30 menit lagi ya. Iya, 30 menit lagi. Aku mau mulai aku mau mulai dari esai ketiga dan keempat, yaitu esai study justifications dan esai career plans atau future goals. Aku mau Sasa coba menganalisa move 3 nya Ciu 2016. Apakah sudah ada semua di sini? Oke. Oh, iya. Jadi move 3-nya Ciu 2016, apakah sudah ada semua di sini atau ada yang belum?
Kalau belum, yang mana? Yang belum, kalau sudah, yang mana yang sudah? Tolong di-highlight dengan warna-warni highlighters. Dan sama halnya dengan esai terakhir, dicocokkan dengan move kelimanya Ciu 2016. Any questions? It's alright. Okay. Mhm. How long do you think you can do this 10 analysis? minutes, 10 uh, minutes. 10 until 15. All right. Good luck. 10 to 15 minutes. Start from now. Good luck, Sasa.
I think I'm done. All right. I noticed there are only a few of highlights here. What happened? Does this mean that you haven't written any representations from CU 2016 Move 3 and Move 5, or what happened here? Can you please explain, Sasa? Oke, jadi untuk yang di mana di esai, jadi untuk di esai saya ini untuk yang esai ketiga hanya ada beberapa sih kayak yang nggak ada itu kayak yang eh, gap in aplikan background. Aku rasa nggak ada ya. Hmm. Soalnya hmm, ada ding. Jadi kayak satu paragraf tuh dia bisa uh, include dua step gitu Kak kalau di sini. Jadi urutannya nggak sama kayak yang di structure kayak yang di paragraf kedua itu yang saya highlight. Dia uh, mencakup personal observation juga, terus dia juga uh, ada gap terkait kebutuhan di situ juga dijelasin. Lalu untuk yang di paragraf ketiga ini terkait ambisi. Mhm. Lalu untuk yang dua paragraf terakhir itu kenapa pilih research dan kenapa pilih major itu sih Kak Mhm. Mhm. untuk step tiga itu. Thank you, Kurang Sasa, for your analysis. Jadi nggak apa-apa kalau stepnya terdouble-double atau terbolak-balik tidak sesuai urutan di sini nggak apa-apa nggak masalah. Yang penting apakah ada step 3A menurut Sasa di sini? Gap in applicant background, reasons for applying, apakah ada? ada. Ada ya? Dia yang mana? Di paragraf kedua, Kak. Jadi saya Oh, cerita, cerita apa yang saya kerjakan, lalu di yang in my current role I am responsible for creating bla bla bla. Lalu di situ saya jelasin juga they are often seen as formalities rather than practical tools. Lalu saya sebutkan juga goal saya mau apa gitu. oke. Oke. 3B ada 3B itu wait. 3B positive gains, personal development and ambition. Applicants describe positive gains from pursuing the. kalau yang Mhm, di paragraf 3 tuh include nggak ya? Soalnya di paragraf 3 itu aku jelasin bagaimana UK mengelola framework dan lain-lain lalu. mhm. Oke. Lalu Oh, kamu di masih paragraf agak yang bingung dilema ini bisa dikatain 3B atau enggak gitu ya? Kalau nggak yakin nggak apa-apa 3C. sorry Kak. Oh ya. Nggak apa-apa kalau belum Oh, yakin 3B apakah ada atau enggak, nggak apa-apa. oke. 3C 3C yes. Uh, ada. 3C ada di dua paragraf Oke. Oke, terakhir 3D. itu tentang program dan universitasnya sih. Oke, 3D. 3D ada di paragraf kedua juga sih recent academic interestnya juga ada di paragraf kedua tadi. Oke. Kenapa pilih itu dan apa masalahnya gitu. 3E terakhir apakah ada? Express these reasons. Ada. Ada ya. Ah, Oke, untuk PR Sasa, aku mau tolong untuk di-highlight yang menurut kamu 3A gitu ya. Jadi langsung di-highlight ini 3A. Dir ini 3B. oke. Dir ini 3C, ini 3D, ini 3E gitu. Di sini aku masih belum lihat, ini kamu highlight doang tanpa ada, cuma ini doang. Personal observation, bla 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 bla. Aku mau ada mana yang kamu rasa ini 3A.
mana yang kamu rasa ini sudah merepresentasikan 3B, mana yang menurut kamu sudah merefleksikan 3C, 3D, dan 3E. Itu PR pertama. Next, 5A. Step 5A apakah sudah ada? Future goals ada. Oke. 5B. Self promotion, apa kan mix effort. Ada. Oke. 5C. Hmm, eh, ada. Oke. 5D. Nggak ada. Oke. 5D nggak ada. 5E. 5D. Oh, sorry Kak, kebalik. 5D ada, 5E nggak ada. Oke. Menurut kamu 5E ini tidak ada karena kamu kelupaan atau menurut kamu tidak wajib? Eh, nggak kepikiran kontribusi ke course-nya sih. Jadi di esai yang keempat ini fokusnya ke bawa kontribusi ke pas balik aja gitu kan. Mhm, Nggak mhm, kepikiran belum kepikiran. mhm. Oke. Prom kamu tidak menyaratkan 5E gitu maksudnya. Iya, Oke. Ini PR lagi karena highlightnya belum ada keterangan oke. keterangan 5A, 5B, 5C, 5D, dan 5E ya. Eh, karena 5E-nya belum ada, eh, coba dimasukin dulu. Apakah masuk atau tidak itu nanti kita tentukan. Yang penting ada dulu. Oke. Oke. Jadi ada 5 struktur untuk esai 3 dan 4-nya Chevening. Lalu, karena kita tidak bisa memakai CIU 2016 maupun DING 2007 untuk esai leadership dan esai networkingnya Chevening, lalu kira-kira ada metode atau framework apa yang bisa dipakai untuk ini? Eh, Pakai star mungkin. Yes. What do you know about STAR and SMART method? Hmm, jadi untuk star esai metode itu Mhm, lebih ke urutan menceritakannya. mhm, Itu yang pertama itu, sorry, ada situation, mhm. lalu task, lalu action dan result. Jadi situasinya seperti apa, lalu tujuan atau tanggung jawabnya, lalu langkah spesifik yang dilakukan, dan yang terakhir ketika sudah berhasil melalui yang sebelumnya, resultnya atau dampaknya akan seperti apa. Oke. Eh, apakah esai leadership dan esai networking membutuhkan menyaratkan STAR? Dua-duanya wajib, kudu mesti, atau tidak? Um, no. Wajib, ya. Karena Ya. sudah dikonfirmasi oleh chevening.org Oke, di oke. eh, di official website-nya. Mungkin beda expert, beda orang, beda alumni, beda labels, tapi sebenarnya sama aja itu STAR. Pertanyaan aku selanjutnya adalah, STAR sama SMART ini identical kah, twins kah, atau berkesinambungan? Gimana peran satu sama lainnya? Hmm. Menurut saya dia berkesinambungan sih Kak. Cuma, Mhm. apa ya? Iya, similar sih. Oke. Aku sudah kirimkan 2 gambar tentang STAR dan SMART di WhatsApp personal chat kita. Mohon di-review. Aku mau kasih kamu sekitar 1 menit, 2 menit, 3 menit untuk membacanya, reviewnya, dan aku mau kamu kasih tahu aku apa perbedaannya. Dan Oke. kira-kira terpakai di mana ini? Di essay leadership atau di networking? Dan apakah di essay leadership itu dan networking itu hanya memiliki satu star dan satu smart saja atau bisa double-double? Gimana caranya? Oke, 3 menit. Nanti waktunya habis kita bakal masuk ke keluar lagi masuk lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, thank you. Good luck. 3 menit.